Well, Indonesia's economic prospects still remain bright this year and the next, even amid a gloomy global economic condition. Indonesia's economy grew by 5.4% in the second quarter this year and is expected to maintain strong growth for the rest of the year and the next. In the face of many global economic challenges and uncertainties, such as higher energy prices, inflation, and monetary policy tightening, Indonesia's economic prospects still remain bright. In the second quarter of this year, Indonesia's economy grew by 5.44%, higher than first quarter growth and also higher than many other advanced countries, such as the US. During a market and economic outlook session, Manolife's chief economist and investment strategist, Katarina Setiawan, affirmed that Indonesia's economy is indeed faring much better than advanced countries like the US and Eurozone nations. The US has already seen 2 consecutive quarters of contraction due to high inflation, while growth in Europe has been dampened by the energy crisis due to Russia's war in Ukraine. Indonesia sangat stabil, terlihat bahwa perkiraan pertumbuhan perekonomian Indonesia itu tidak direvisi turun untuk sepanjang tahun ini. Januari, Maret, dan Juni sama perkiraannya 5,2%. Untuk tahun depan juga stabil di 5,1%. Kita tahu bahwa pertumbuhan PDB kuartal kedua tahun ini juga sangat baik, bahkan di atas perkiraan pasar, sudah 5,4%. Nah, jadi Indonesia ini memang kelihatan menunjukkan anomali atau deviasi dibandingkan dengan negara-negara maju. One of the contributors to Indonesia's strong economic growth has been household consumption, which grew 5.5% annually in the second quarter, contributing 51.4% to Indonesia's growth. Indeed, an indication of this is Indonesia's retail sales, which remain positive, as the index is still 4% higher compared to the previous year. Kita melihat keyakinan konsumen itu sudah meningkat terus dan sekarang berada di posisi yang sangat tinggi, 128 ya kurang lebih, itu menunjukkan keyakinan yang cukup optimisme dari konsumen yang tercermin di data penjualan retail yang sudah meningkat. Dan kita tahu bahwa kontribusi konsumsi terhadap PDB itu sangat tinggi, lebih dari 50%. Sehingga kalau konsumsinya maju, bergulir, naik, ya, penjualan retail naik, ini akan sangat membantu pertumbuhan PDB kita. Meanwhile, unemployment in Indonesia has also gone down to 5.8% as of February 2022, an improvement from the 6.2% unemployment in 2021. Dari segi pengangguran kelihatan sudah turun, walaupun belum mencapai level sebelum pandemi, dan kita melihat bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor formal itu sudah mulai meningkat. Tadinya memang lebih banyak penyerapan tenaga kerja itu di sektor informal, sangat banyak. Tapi sekarang sudah mulai sektor formal itu melakukan penyerapan tenaga kerja. Meanwhile, in the financial market, Indonesian stocks are also projected to perform better for the rest of the year. Samuel Kasuma, senior portfolio manager at Equity, affirmed that the Indonesian Composite Index was mostly dragged down by negative global sentiment, such as high inflation, monetary policy tightening, and fears of recession. But amid these conditions, Indonesian companies listed on the stock exchange have remained resilient and shown positive earnings, which will attract both domestic and foreign investors towards Indonesian stocks. Nah, kalau kita lihat fundamental dari emiten Indonesia sendiri, selepas dengan keluarnya laporan laba kuartal kedua kemarin, beberapa hari lalu di akhir bulan kemarin itu sebagian besar emiten Indonesia itu melaporkan kinerja yang inline atau bahkan lebih baik dari ekspektasi. Samuel is even predicting that the Indonesian Composite Index will reach a level of 7,600 by the end of this year. Memang cepat sekali karena kita lihat di sekitar bulan Juli itu kan sempat menyentuh level sekitar 6.600-an, sekarang ada 7.100. Memang recovery yang cepat sekali ya, tapi memang koreksinya itu juga lebih disebabkan oleh faktor global tadi. Kalau secara fundamental sendiri, dengan fundamental yang ada, kondisi ekspektasi suku bunga, sebenarnya kita melihat masih ada upside untuk IHSG bisa menyentuh hingga ke level 7.600 sampai dengan akhir tahun.
Indeed, Indonesia's economic fundamentals remain strong, and both Indonesian analysts and international institutions like the World Bank and IMF are predicting Indonesia's economy to maintain strong economic growth of 5% and above for this year and the next.